Okay. Atras. Atras. Dito yung yes, dito yung no. Atras, oo. Sa right. Dito muna tayo sa ball. Dito muna ate, dito yung ball. Okay. Ganito. Ala, atras muna kasi kayo. Isa-isa muna. Doon sa likod. Check yung likod. Okay. So, magiging yung right. Yes. Yung right, yes. Or, makinig kayo. Yung right, yes. Yung no, left. Yes, no. No, yes. Okay? Yes, dito. Ay, ano? Yes, no, yes. Dito yung yes, dito yung no. Dito yung both out. Walang both. Walang both. Okay. No dyan no dyan. No dito. Isa-isa. Malis muna kayo. Magpakaatras muna kayo. Ito yung no. Ay, hindi, isa-isa. Game. Sa gitna muna lahat. Ay, itong may Okay. no ah. Ito yung no. Game. Game. One. Trial. Trial. Yung dapat sabay yung paa nyo. 1, 2, 3, go. No. Bawal para uli ah. Bawal na mauli. Huwag ako na magsusundan nyo. 1, 2, 3, go. No. Ay, ate, hindi na to trial. Trial muna. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Next time. Uy. Yan, walang hawak. Uy, walang hawak. Uy, ano dito? Hindi na ko ng out. Walang hawak. Okay. 1, 2. Okay, hindi na to trial. Walang hawak. Kung sino nga hawak, makikita. Tignan mo, Eugene, kung may hawak. Go. 1, 2, 3, go. No. Yes. Yes. Out. Out kayo dyan. Magpaharap. Magpaharap. Harap muna. Hindi nakikita yung nasa likod. Di kayo kasha. Game. 1, 2, 3, go. Yes. No. No. Yes. Lapit. 1, 2, 3, go. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. Huwag kayo maghawak. Okay. 1, 2, 3, go. No. Yes. Yes. Again. 1, 2, 3, go. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. No. Okay. Wala. Okay, mabilisan ko. 1, 2, 3, go. Yes. Yes. Okay, nanalo si Ribe. Eugene, ibigay mo na yung 20. Nanalo ka na! I-award mo dito sa gitna. Nanalo ka na! 20 million pesos. Okay, next game. Okay. Ha? Paano? Kuha kayong bata testing timer. Hindi. Okay. Paano, Jai? Aji ko lang tana, Aji. Ate, di sabsabo natin nga doon. Okay. Aji, barbecue stick. Ano barbecue stick? Oh, dapat bawal matumbak lang. Ate, Aji, Dapat straw. Game.
Pardahan niya 5 seconds lang. Nakapikit. Ay, yung isa mata. Oh, iikot sa kasagin. Oh, nakagayan kayo ah. Okay, nakagayan sa likod. Di niya, yung mga gusto sumali. Demo mo ba? Hindi, 5 seconds lang dapat. Demo mo. Oy, di niya sa likod. Oy, Jerry, come on, Jimmy Hara. Ano yan? Yung ano, isusot nila dito. Ikot ka na, Liam. Sige. Ikot na, TJ. Oy, hindi ka na. Oh, sampol, be. Uy, atras pa, atras. Okay, sampol. Sampol. Isa-isa dito, Liam. Ganito lang. Sampol. Tapos ganyan yung mata mo isa. Ganyan. Ano may mga pagkikati ba yan? Tapos ituro mo. Okay. Oy, sampol. Ano yan? Ah. Yuko. Ayan. 10 ikot. 5 seconds lang dapat. Giant na eh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuko! Try. Yuko! Wala na. Kung isang sulat lang. Waiting na lang. Ay, kasi kami na out na kanina. Mama! Pitik. Ito. Pitik. Isang ganun lang. Andun ka na. Bakit yan kung matanggal? Pitikin Yan mo. na. Yun. Yan na lang. Ay, sige. Hindi masyadong mahaba. Pitik. Ay, pitik mo ang muso ko. Ganon. Pitikin mo ang muso ko. Pitik lang. Trial pa lang dyan. Trial pa lang yan kay ano. Pitik yung Watch out first. Okay. Ang game, wait lang, straight line. Pitik, ang game na to. Uy, ang name ng game na to is pitikin mo ang muso ko. Andyan na. Ikaw gusto mo? Yes. Halika. Okay, sa atras. Na. Okay, trial natin kay Liam. Bilis ka dyan. 2, 10 ikot. Ate, Yuko, sa pitik lang. Go! Sa pitik lang. Pitikin mo ang muso. Isang pitik lang, be. Isang pitik lang. Game trial lang yon. Balik kayo sa dating line. Okay, so umpisahan na natin. Malinaw ba? Oy. Oy, malinaw ba? Malinaw? Gets pa? Okay, line na, straight line, magpa-atras pa. Atras pa kasi dapat hindi siya yung malapit. Sige pa lang. Okay, atras, move backward. dapat natayo pa yan. Okay. Game na, wait lang, game. Takip sa mata, takip sa kaliwang mata, and then ikot, sampaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Pitikin mo ang gusto ko. Okay, natumba. Wala yun. Dapat di matumba yung bote. Okay. Bumalik kayo sa dating line sa mga gustong maglaro. Okay? Balik kayo sa dating line sa mga gustong maglaro, ah. Huwag kayong sa gilid. Di ka maglalaro. Doon ka na sa line. Okay, 1, 2, 3. Pitikin mo ang muso. Mimime. 6. Yuko. 7. Go! Pitikin mo ang muso. Bilisan mo. Tagal. Wala. Okay, next. Yuko pa. Game. 15 para sa'yo. Ikot. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, go! Okay.
O, shoot ka lang daw. Paiba-iba kayo ah. Mamaya, game. 15! Game, 1, game, go. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, go! Pitikin mo! I-shoot mo! I-shoot mo! I-shoot mo! Na-shoot niya! 5 ding-dong! 5 ding-dong! Okay, Jimmy, kayo paikot kaya siya, 20. 20 ikot para sa Yesha. Okay, bayan lang kapag mahilo, normal lang. Malis ka dyan, malis ka dyan. Okay. 15. 18. Yuko. Go, Yesha, i-shoot mo! I-shoot mo! Ay! I-shoot! Wala. Hindi mo na-shoot. Elpas ka niya. Yung hindi pa natapos, si Karen, 20. Hindi siya 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shoot mo, Darren! Shoot mo, Darren! Shoot mo, yan. Mali. Si GM. Ipagot mo. GM. Hi, GM. KJ. Oy, GM ka. 20 pesos. Bella, ikaw. Bro. Uy, nag-unfair kami ni Darren. Ipagot mo. Bella, ikaw na. Si Bella muna. Bella, si Bella muna. Ulit ka na. Si Bella muna. 10. 5 lang daw. Okay, 1, 2, 3, go. Wait lang. 5. 1, 2, 3, go. Ikot ka muna. Ikot. 1. Yuko. 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. I-shoot mo, Bella! I-shoot! Nandiyan lang. 5 ding-dong! Yung mga hindi nanalo, sige, go. 10 ikot. Oy, Jem, 10 ikot. Oy, yung mga hindi nanalo. Tapos na. Again, ang next na laro, stop dance. Stop dance. Wait lang! Stop dance pala. Kaya yun. Stop dance.